नमस्कार गुड मॉर्निंग मु आपण मानक लकी मोर यूट्यूब चैनल लकी एंटरटेनमेंट को आपण मानक स्वागत करुच्ची। जो माने मो चैनल रे नुआ जो माने मो वीडियो टी को नुआ देखुचंती प्लीज मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज सकाळर वीडियो मु एबेटू स्टार्ट करुच्ची कारण होची आज काम बहुत मोर अच्छी कारण काली जो माने स्कूल मैडम डाकी थिले तांको स्कूल पिला को माने डांस सिखाइया आज मु भाभी माने गोटे पर्यंत मु टाइम नहीं से टाइम भितर किछिटा आज रिहर्सल करदेवी आउ पुणी 2टा बेल को बाहर की मु बारिपदा पलैबी कारण आज बारिपदा कलेक्टर ऑफिस रे हमर प्रोग्राम अच्छी आउ काली आमर जी डीएसपी फोन करथिले बारिपदारू आउ से दिनर जो खुंटारे प्रोग्राम आमर हेतिला आउ आम प्रोग्राम के एते प्रशंसा करिसंती जो माने जो हम नाटकटी करथिलु साइबर ठकेई अभियान माने बाबद रे जो नाटकटी हेतिला आउ से नाटकटी पुणी बारिपदा कलेक्टर जी अच्छी सी आज आम नाटक देखिए आउ से आम बारिपदा कलेक्टर ऑफिस को जीवु सेठी कोठी प्रोग्राम आमर गोटे आज हबार अच्छी तेणु कि मु जीवी आउ एठी जाउची एबे पिला मानको टिके रिहर्सल माने अल्प समय कर देथिबी तापरे मु पुणी बाहर की रेडी हे कि जीवी माने आम समस्ते आमर जति अच्छे टीम समस्ते जीवे बारिपदा जीवी हो ठीक अच्छे सेठी आज कौन कौन होची आपण माने सब देखिया को पाइबे ठीक अच्छे मु रहुची आउ पिला मानको मु टिके जाए प्रैक्टिस करे दिए सेतिकी पर्यंत पुणी कंटिन्यू कर चलथांतु वीडियो टिके जम्मा भी स्किप करिवेनी ठीक अच्छे ना फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु। छुआ नाचिया पूरा रेडी पूरा एक्साइटेड हे गले पिला माने आ माने मते खाइबा को दउ ना छानिया चलो चलो सीन चलो ठीक है एई रूम रे डांस वर्तमान प्रैक्टिस हबो एई रूम रे आम मीटू पूरा रेडी करियर व्यस्त रही जंती बॉक्स को ना गण हां जे ठीक हाय माने रखे दे दो आ तो डायलॉग का आउ सब्सक्राइब करिवे आ डायलॉग फैन टिके ठीक से बुलुची जा हो ए पट झटका यार आहरी पूरा मूड पूरा भांगू पूरा हाँ सुनो होजी 1 2 3 स्टार्ट होइले होजी स्टार्ट करियो होला दियो पूरा समान समान ले पके पादो होला दियो 1 2 3 स्टार्ट पूरा हाथ एमती करलो तापर बबली अड़ तो जो पढ़ी रे रोहित ए को एटा कर सालो तापरे दिन भर भर तापरे भूलिलो ना भूली सालो ना हां तापरे को हम जीवन तुमे रो आने हैना हो ना आ थरे से छोटा मात्र का पाद पका कराओ ना ए देखिया 2 3 स्टार्ट हाय
ଚୁଥିଲୁ ନାଚିବୁନି କେଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ ପଳେଇବ ଠିକ୍ ତମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇଯିବୁ ଏଇନା ଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଥାନ୍ତୁ ନା ମନଟା ହେଉଛି ନା ଟିକେ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ଆଉ ଥରେ ମାରିବ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଇଏ କର କରେଣ୍ଟଟା ବି ଠିକ୍ ପଳେଇଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ମୋର 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇଦେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଦିଏ ତାଙ୍କର ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିଏ ବି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଫଙ୍କସନ୍ ଶିଖିବେ ନା ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶିଖିବେ ତ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଟାଟା କରିଦିଅ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ ବାରିପଦାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହବୁ ଏବେ এইটি ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟକୁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତା এইটি ଆମେ ରେଡ଼ି ହବୁ